सैरन्द्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुराय यातो भूसुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसंभ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादतीमुदारहसितां रमयाञ्च कृशे सुखं पृष्ठा वरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुधयेव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशाशु कासुचित् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अधादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमिथोत बलोद्धवाभ्यामभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेयवृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाता जामातुः परमसुहृदो भोजनृपते जरासन्धेरुन्दत् यनवधिरुषान्धेथ मथुराम् रथाध्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतत्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादत बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जयसमाहृतविश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यदितषोडशकृत्वैवम् अक्षौहिणी शिवशिवास्य जघन्तविष्णो सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशेष्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोतयवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशु पयोधिमध्ये तत्रातयो गबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममालीचकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वधसुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमतमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भोपायास्मै गुहान्तः सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजेम् ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिलनृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं परविततिश्रुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्यां च भक्तिं धुतसकलमलां मोक्ष्यमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तपैति च तदा प्रार्थलोकप्रतीतिम् तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्ये पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम्।